নমস্কাৰ মই জ্যোতিপ বৈশ্য ভাৰতত এই মুহূৰ্তত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ গঠন হৈছে যেটো ৰাজনৈতিক দলৰ কথা আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফিড নিজৰ সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক মাধ্যম নাইবা সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম দিয়া হৈছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি এই ৰাজনৈতিক দলটো গঠন হোৱাৰ মাত্ৰ 24 পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মিলিয়ন মিলিয়ন জেন ইয়াক ফলো কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে চৰ্চা চলিছে যে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি সঁচাকৈ কি আৰু প্ৰকৃতপক্ষে ই এটা ৰাজনৈতিক দল নে আন কিবা আজি আমি আপোনালোকক কম কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ আৰৰ কাহিনী আৰু কিয় এই বিশেষভাৱে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছে প্ৰকৃতপক্ষে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল নহয় এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ এটা বিশেষ মন্তব্যক লৈ কিছুদিন আগতে সংবাদ মাধ্যমত এটা বিষয়ক লৈ প্ৰচাৰ চলিছিল য'ত দেশৰ চিফ জাষ্টিস সূৰ্যকান্তে যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকলৰ চাকৰি নাই তেওঁলোকক পইতাচোৰাৰ লগত তুলনা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল কেৱল সিমানেই নহয় এই লোকসকলৰ কোনোবাই আৰটিআই কৰে কোনোবাই সংবাদ মাধ্যম কৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে সিস্টেমক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰে বুলি নতুন প্ৰজন্মক সমালোচনা কৰা হৈছিল এই বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াক লৈ যথেষ্ট আঘাত পায় এই ঘটনাক লৈ যেতিয়া বিতৰ্ক বিয়পি পৰে ইয়াৰ পাছত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে তেখেতে যি মন্তব্য কৰিছিল তাক মিসকট কৰা হৈছে বা তাক সম্পূৰ্ণ ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে সূৰ্যকান্তে ক'ব বিচাৰিছিল তেওঁ প্ৰকৃতপক্ষে নতুন জেনেৰেশ্যন বা নতুন প্ৰজন্মক পইতাচোৰা নাই বা কক্ৰোচ বুলি কোৱা নাই যিসকলে ভুৱা ডিগ্ৰী লৈ এনেকুৱা কাম কৰে তেওঁলোকক হে তেওঁ কক্ৰোচ নাই বা পইতাচোৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে কিয় লাগিলে যিয়েই নহওক কিয় মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই দেশৰ নতুন প্ৰজন্ম বিশেষকৈ জেন জিৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেতিয়াই এগৰাকী যুৱকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে অভিজিত দীপকে এই যুৱকগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা প্লেটফৰ্ম গঠন কৰে আৰু এটা ৱেবছাইটৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হয় কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন হোৱাৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দেশত ভাইৰেল হৈ পৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ বিভিন্নজনে ইয়াক ফলো কৰা আৰম্ভ কৰে অভিজিত দীপকেৰ মতে এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰাৰ মূলত হ'ল সিস্টেমত চলি থকা বিষয়বিলাকক প্ৰশ্ন কৰা তেওঁ উল্লেখ কৰে যে সিস্টেমে নতুন প্ৰজন্মক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকৰ কথাক গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা বতৰা বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভইচ তাক গুৰুত্ব দিয়া নহয় সিস্টেমৰ লগতে ৰাজনৈতিক দল তথা শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ক্ৰমান্বয়ে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ বাবে এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি নামৰ এই বিশেষ দল নাইবা এক প্ৰকাৰৰ এটা সেটায়াৰৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে জেন জিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰতিবাদৰ নতুন আভাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সকলোবিলাক কথা সঠিক নহয় সকলোবিলাক কথা ঠিক হৈ থকা নাই আৰু এই কথা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে এই নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰকৃতপক্ষে চৰকাৰ তথা সিস্টেমক সমালোচনা কৰাৰ বাবে এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছে ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়া চাই ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে যে আপুনি নিবনুৱা হ'ব লাগিব বা আনএমপ্লয়েড হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ নিবনুৱা লোকসকলক যিদৰে কক্ৰোচৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিল সেই খুব প্ৰকাশ কৰিয়ে এই নতুন ৱেবছাইটটোৰ গঠন কৰা হৈছে বা এটা প্লেটফৰ্মৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে যিদৰে জেন জি সকলক বিভিন্ন সময়ত লেজি বুলি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কয় ইটিকিং কৰে গতিকে দ্বিতীয় ক্ৰাইটেৰিয়া লেজিনেছ বুলি দিয়া হৈছে তৃতীয়তে কোৱা হৈছে আপুনি ৰিল চাব লাগিব আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত এক্টিভ হ'ব লাগিব আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ যোগ্যতা থাকিব কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ বাবে এইদৰে 4 পৰা 5টাকৈ নিয়ম দিয়া হৈছে এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ বাবে আৰু আপুনি নিজকে যদি যোগ্য বুলি ভাবে এই দলত যোগদান কৰিব পাৰে অৱশ্যে এই কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয় কিন্তু চৰকাৰ তথা সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ নতুন প্ৰজন্ম বিশেষকৈ জেন জি সকলৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুলি এই মুহূৰ্তত কেৱল ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছে কিয়নো ৱেবছাইটৰ পেছত টুইটাৰ ফেচবুক আৰু এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি প্ৰতি মুহূৰ্ততে মিলিয়ন মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ জেন জিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে সিস্টেমৰ সকলোবিলাক কথা তেওঁলোকে আখৰে আখৰে মানি নলয় আৰু ভুল দেখিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে নিটত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এই নিট পৰীক্ষা চৰকাৰ তথা এজেন্সিয়ে ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে পেপাৰ লিক হ'ল যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কষ্ট অথলে গ'ল আৰু তেওঁলোক এতিয়া যথেষ্ট ডিপ্ৰেছনত থাকিবলগীয়া হৈছে নিট এক্সামত বিফলতাৰ সন্মুখীন হোৱা বা বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰ তথা সিস্টেমক প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমাক আপোনালোকে পইতাচোৰা বুলি কয় কিন্তু আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লোকসকলে যিসকল শাসনত বহি আছে যিসকল শক্তিশালী যাৰ লগত সমগ্ৰ সিস্টেম আছে তেওঁলোকে এটা এক্সামে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে অভিজিত দীপকেৰ এই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি এতিয়া সমগ্ৰ দেশত ব্যাপকভাৱে ট্ৰেন্ড হৈছে অৱশ্যে অভিজিত দীপকে কোনে এই কথা আমি জানিব লাগিব অভিজিত দীপকে হৈছে এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট যিগৰাকী বৰ্তমান সময়ত ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ
আমেৰিকাৰ বষ্টনত অধ্যয়নৰত হৈ আছে আৰু তাৰ পৰাই এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টি গঠন কৰে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে ককৰোচ জনতা পাৰ্টি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইগৰাকী অভিজিত দীপকে। অৱশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অভিজিত দীপকেৰ এই ঘটনাবিলাকক ভালদৰে মানি ল'ব পৰা নাই। বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে অভিজিত দীপকে তথা ককৰোচ জনতা পাৰ্টিক সমালোচনা কৰি কৈছে যে এইসকলৰ কোনো কাম নাই বাবে হকে বিহকে চিষ্টেম আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে অভিজিত দীপকেৰ সম্পৰ্ক আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে। এগৰাকী অভিজিত দীপকে এটা সময়ত মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে। পুনেৰ পৰা তেওঁ মাছ কম কৰাৰ পাছত আম আদমি পাৰ্টিত তেওঁ যোগদান কৰিছিলে আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ লগত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। কেৱল সিমানেই নহয়, দিল্লী চৰকাৰৰ সময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিম বনোৱালৈকে বিভিন্ন কামত অভিজিত দীপকে আছিল। বিজেপিয়ে অভিযোগ আনিছে এইগৰাকী অভিজিত দীপকে আমেৰিকাত থাকি নতুন প্ৰজন্মক বিপদহে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ মাজত ক্ষোভ অনাৰ বাবে এই কাম কৰিছে। সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। এয়া আছিলে বিজেপিৰ অভিযোগ। ইফালে অভিজিত দীপকেৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক যিমানে সমালোচনা কৰা নহওক কিয় তেওঁ মাত্ৰ প্লেটফৰ্মটোহে খুলিছে। যিসকল জনতা মিলিয়ন মিলিয়ন যিসকল ফলোৱাৰ্ছে ফ'ল' কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ইয়াক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে। দেশত চলি থকা নিট পৰীক্ষাৰ গাফিলতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যৰ বৃদ্ধিক লৈ, নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদি বিভিন্ন বিষয় এই প্লেটফৰ্মবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জেনজিসকলে উত্থাপন কৰিছে। এই কথা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ নাইবা ছিষ্টেমে কেতিয়াও ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আগন্তুক সময়ত যে এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টিক লৈ যে ব্যাপক চৰ্চা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জেনজিসকলে এই যি তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ যি এটা নতুন ধাৰা আনিছে, ছাটায়াৰৰ জৰিয়তে যি এটা প্ৰতিবাদ কৰিছে, ছিষ্টেমক যিদৰে প্ৰশ্ন কৰিছে, চিফ জাষ্টিছে কৰা এটা মন্তব্যক লৈ যিদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, আগন্তুক সময়ত তাৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কিমান পৰিব তাৰ ওপৰতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব। আপোনালোকে কি ভাবে এই ককৰোচ জনতা পাৰ্টিক লৈ? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কোৱাৰ দৰে এয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ স্পন্সৰ্ড কোনো প্ৰগ্ৰেম নেকি, নে সঁচাকৈ জেনজিসকলে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰি চৰকাৰ আৰু ছিষ্টেমক এটা বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যে সময় থাকোঁতেই চৰকাৰখনে ছিষ্টেমে নতুন প্ৰজন্মৰ কথা গুৰুত্ব দিয়ক, সমস্যা ভালকৈ সমাধান কৰক, পৰীক্ষা ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰক, অন্যথা নতুন প্ৰজন্মই হয়তো এদিন দেশত পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। भैया अगर आप बेरोजगार हैं और दिन भर मोबाइल पर खलियर बैठकर रील चलाते रहते हैं, अगर पेपर लीक या भर्ती ना होने को लेकर आपका खून उबाल मारने लगा है, नौकरी मांगते मांगते अगर आपकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है और आप उन लोगों में हैं जो दिन भर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं या मीम के जरिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं, तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारकबाद, बधाई हो। आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी? तो 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने गुस्से में पार्टी बनाई। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं, कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताया। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो गया था। इंटरनेट पर सफाई बात पे पहुंचती है, नाराजगी पहले वायरल होती है, शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं। यही यहां हुआ। युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणी आई थी ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी। वो युवा जिससे कॉपी पेपर लीक के फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई, इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती रद्द होने खबर मिली, उसे जब ये सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है, कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर क्यों है? क्योंकि जब उम्मीद जवाब देना बंद करती, तंज बोलना शुरू करता है। वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे सोच रहे होंगे कि आप योग्य हैं। तो देखो भैया, अगर आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तो ये पार्टी आपके लिए नहीं है, थोड़ी अलग है। यहां पर 4 योग्यता चाहिए जो बताया गया है। पहली योग्यता है कि आप घोर बेरोजगार आदमी, यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, ज्वाइनिंग लेटर, रास्ता भूलिए। दूसरी योग्यता है आलस्य की,
परम आलस, यानी देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता है ऑनलाइन जीवी। आप 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद करते हो, आंख फूट जाए तो भी मोबाइल चलाएंगे, रात दिन 24 घंटा, चाहे टट्टी में बैठे हैं, सावर में बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल पे हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं, आप आइए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने का, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं, ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीम बने, सिस्टम को भी चुपे। अब सुनने में सब मजाक लगता है, लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री है। यहां बेरोजगारी योग्यता है, आलस्य विरोध है, मोबाइल हथियार है और मीम राजनीतिक पोस्टर। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है उसी को यहां विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और उसका असर भी रहा। मतलब सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए, कॉकरोच जनता पार्टी, और बढ़ते जा रहे हैं। इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं इतने, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। विचारधारा क्योंकि मिलती है इसलिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे, तो 30 साल के अभिजीत इसके पीछे है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की या कर रहे हैं। 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे, और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया, गूगल फॉर्म डाला, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही जबरदस्त तरीके से। अब उसी नाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभिजीत कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगने आए, ना रैली करेंगे, चिढ़ाएंगे मीम से, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कम चुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है, और इसी वजह से ये वायरल हो गए। ये इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम को जरिया बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी ना जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। कॉकरोच जनता पार्टी का वो हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक पे नहीं है, सिस्टम की कमियों को सामने रखना है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। नेता लोग भी माथा पकड़ लेंगे। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र बचाइए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% में बहस बंद हो, 50% में बात हो, बराबरी की बात हो, बिना उसके न्याय कैसे। चौथा, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों खबर ली जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों पर जवाब मांग रही, चैनल उस पर बात करे जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदल ना, जनता एक पार्टी को वोट देने तजर्सी बदल ले, ये खेल बंद हो, ये ट्रांसफर वाला खेला ना हो। ये 5 बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। अब ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि ये पार्टी चिढ़ाने तो आई है, और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक भी हैं। और इसी वजह से शायद पार्टी बनने कुछ ही घंटों में सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेजी हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी से थे तो एक विचारधारा के हैं। इनके ओनर कह रहे हैं कि हमको विचारधारा से मत देखो। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन सब से आगे बढ़े तो सवाल आखिर में यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर आया क्यों। और जवाब इसका कहीं तो यह है कि इस नई पीढ़ी को हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, एक जवाब बन गया। ऐसा जवाब जिसमें हंसी है, गुस्सा है, कड़वी हकीकत है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं देती, इस तरह बाहर आती है। इससे सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का भी है जो मीम बनकर, मजाक बनकर निकल रहा है। और शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कह रहा है।
सोचना चाहिए सरकारों को, जब एक पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लहजे को हथियार बनाए तो मामला मजाक का नहीं है, भरोसा टूटने का भी है। बाकी सवाल हमारा आपसे भी है, आपको लगता है कि ये इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है या नई पीढ़ी का गुस्सा जो हंसते हंसते व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर रहा? क्या आपको लगता है सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है कि नाराजगी हद पार कर रही है? और क्या इस देश का युवा वाकई परेशान है या विपक्ष की रणनीति है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कॉकरोच जीवी कमेंट सेक्शन में उतरे, बाकी कुछ लोग आ रहे होंगे हिट लेके, एंजॉय कीजिए। और जाते आते हमारे भी व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा, उनका पता नहीं, हम तो आपकी ताकत सालों से बने, हमारी ताकत मजबूत होगी तो हम भी आपको मजबूत करते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, यहां भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी भला हो कॉकरोच जनता पार्टी के।